أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور واختصه من بينهن لإنزال القرآن وفريضة الصيام وجعله أحد أركان الإسلام ومبانيه الإيجام ومكفرا للذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام القدوس السلام. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار فهو خيار من خيار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارزقنا علما وزدنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasa na kapuji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam hajungjungan natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin ahli niya serta sin mga kasahabatan na katan pag nagsaksi akatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala in mapatut pagtag-ipunan singkatan tiya panjari damikyan pag nagsaksi bunatuud in nabina tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aksin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian na to hadumini esugpat sin pangadjian na to sin takisadumi ato kalabyan sin Laylatul Qadar iban biadiin hantang sin pagsambahayang sin Laylatul Qadar amuin kya baita sin nabina tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indum Laylatul Qadar yagbin sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawagan niyo indum Laylatul Qadar ahang po dum kahinapusan sin bulan Ramadan. Pagubos beita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hakahuan tag isa kasubangan ikadua kahuan tag tu kasubangan biya sin dumini ubos kahuan tag lima kasubangan kahuan tag pito sampai pakahuan tag siyam. Halom sinamin last 10 days ini lawagon na to siya hamuin dum gansal namin bukon siya ano ba ini kasi mga kahuan tag isa kahuan tag tu kahuan tag lima kahuan tag pito kahuan tag siyam. Inbunal niya in mga sila amoy nakita sindum sin Laylatul Qadar biya sin na topic na to amoin sin takisa dumyat to Imamun Nawawi iban hi Abu Yazid al-Bastami kita nila indum Laylatul Qadar kahuan tag pito kasubangan. Damikyan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in makusog dito law tanabayta arraji atawakan arja hati na hakawaan tagpito kasubangan. So in hikmat dito atawakan wisdom daw sin bahasa Anggalis ang kanat wala sa piatanto sa jahambuk dum hasupaya in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtuyo supaya kita magtuyo asal da misan bukon dum Laylatul Qadar in ibadat tan halom sin Ramadan ni mahalga intanda ni halom sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naumus saimu ibadah intug sin tao nagpupuasa haadlaw sin Ramadan itungon sa ibadat minsan ko natutug biya ako nag-iibadat biya ako nagsasambahayang
wasamtuhu tasbihun. Demikian inhundung sintaong nagpupuasa ay doon nakalando in hapdi atau akan namikilan unung nabiyan. Inhundung niya itungon siya biya na siya nakapagtasbih. Wa amaluhu mudaab. In amal niya lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, panlipat manglipat. Lipat manglipat in amal ibadat niya. Wa du'auhu mustajab. In duaan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala tataymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan pataurun na to in pagduatan niyo habulan Ramadan labi aula hawaja ahlahu ubus batiun ni sa batiun niya pukawun niya in anak asawa niya atau akan sampai anak apu niya batiun niya to. Wasaddal mijar in Nabi Muhammad magtuyo sila maglugto magtuyo magibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. So amo natin sa lingkat-lingkat uupihan atau akan singuran sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin hangpu dum pakahinapusan nini hati niya ipakita na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang biya diin in pagka-loyalty tanyo kaniya. Ipakita na to pa Tuhan biya din in pagtuyo na to mag-ibadat. Sabdiakan niya kita ni mag-ibadat. Was dia kita ni magtuyo biutangan ni halga. Indum Lailatul Qadar yaun. In ibadat halom niya lipat manglipat supaya kita ni ma-encourage. Supaya kita magtuyo fa Allah subhanahu magtuyo kita mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Especially magbasa Quran. In bulan Ramadan, di bulan Ramadan na paturun ng Quran. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahaba long na in Jibril manaog marikako hadum sin Ramadan nagbabasa sa Quran in Jibril. Nabiya din ng kita niyo in Quran ini dihil para kato. Para haumat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quran sumapaat kato taniyo. Bangsa pama inhang kataw den kato tanyo nalugi hawak tu man sin pagbista haadlaw kiamat sahingga in hukuman kana subay siya hikalaruk palom sina pinarka jahannam bangsa bakas nakabasa Quran halugay na buhi di hadunya in Quran niya tu dihilan ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala sumapaat kaniya haunun siya den na pinarka jahannam. Demikian in pagpuasa nato bulan Ramadan. Ini ni humaun kato tanyo haadlaw kiamat. Pag sopama nalugi inhambuk den kato tanyo, hati niya nalugi dain hahinang si marayaw diaog sin hinang mangi sa inyat to mahinang nato ato kahangad hulat. Sabjanji si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quran iwan sin Ramadan sumapaat siya haadlaw mahuli. So sa lingkat-lingkat hinangon sin Muslim subay in magtiaon mag-isun sila before sila matug. Bangso pa magtug sila. Bangso pa biya sinhal na to diha Manila ini kamatawran di magtug. Saon biya arrangement malingkat. Domini Lailatul Qadar mga anak atin na mag-ibadat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hipakita na to kaniya bang biya rin in pagka-loyalty kaniya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabdaakan na ini. In waktu tiyo in bayad niya mataud. In hinang na to siwi-siwi in bayad niya dakulahan lo mahuli. Hadum sin Lailatul Qadar. Tinaawon arrangement sin ina iban sin ama iban sin mga anak niya. Sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in nahinang niya bang sopama inasawa niya to biya mga nakahalok matug tigsikan niya sin tubig in bayho niya. Damit yan in mga anak niya. So hindi ka tumalingkat ito aun arrangement. Atakalay sa bang inasawa mo ito hawala ka mo nag-ison tigsikan mo sin tubig. Labi aw lang mga nakatao din mga angkapit sil tubig yaon. At tinamaon yung pagkalo. Damit minusog. Atakala masain pa ni mabukon tigsik sa amin hambok biya gayong yaon. Isawulak biyan. Namaon hindi pasagga. Sabhadum sin Lailatul Qadar tumtumun niyo. In malaikat manaog maripadunya tiaguhanan sin Jibril. Hambok riwayat Jibril. Hambok riwayat in makna sinru Nabiullah Isa.
Ini riwayat saja. Sa inmak kusog di Jibril. Hambuk riwayat inruri tu rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. At inahiyatod si mga malaikat pakatan umat si Nabi Muhammad. Pakabahay-bayan nila surun si malaikat ubus in mga malaikat magdara sila sin salam kasalam-salaman din na Tuhan. Hindi ka ito magpasampay, salam dua kay mo, kasadjahit taan doon kanyo. Hadung sin Lailatul Qadar to, amin sumabo siya long tanayban sin pagnaog sin Quran ay doon nakakahuan tag-isa, kahuan tag-tubi sin dumini, kahuan tag-5, kahuan tag-7, kahuan tag-siyam, hadum yat to in juma to hakatan muslim, hakatiling ka sin dunya, wayrun juma to kangian, malingkan kasalamatan sa jakatan. Nang kanati malingkat, suway aun kaisunan sin ina iban sin ama. Tina magsambayan kita ng dumini, mga anak apo. Na in-arrangement na to, impaljandiyan, bang sa pa maon din kayo nakahalok, na tiksikan in mata, imbayho na sin tubig. Bukod sa busugan. Busugan. Pagka sa pa mato, aunong tayo magsasaw. Ati mag-asud in ama, mga anak nila. Sampay asawa matugog sa biyan. Sa mag-game sila asawa yun. Pagtugog natin, yung makasayo. Mas malingkat nito, amin ako nasa biya, lautan na biya kaisunan. Bangsa pa ako di makawati na tiksikin ko yung tubig. Damik yan yung mga anak biyan, baitaan nasal. Yung sa lingkat-lingkat hadumi at to, kita mag-ibadat, bukod maghiluhala, bukod magkalo. Asayin kita, magtabardo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, di may kagawas-gawasan tanin. Na mabaya kami din ni dumihil, pangadyan at pusaka, hatungod sin pagsambang sin Lailatul Qadar. In pagsambahayang, bukod sa tulong niya, sambayang Lailatul Qadar, sambahayang tahajjud, simabo siya hadum sin Lailatul Qadar. Aw na to din katulong, nabiyari ni pagsambayang Lailatul Qadar. So, hindi tulong tanay, insambayang dito, tahajjud. Bang so, pama, hapuasin waktu maghrib yaon, puasin na pardo, ingan dito, qiyamul layl, tarawih siya. Bang lumiw na din ha, lisak ang putag dua, tiyo-tiyo, sa lugay di gumawa pa dyan, hindi to sumud na dito, insambayang tahajjud. Na inhinangon na to hadum sin Lailatul Qadar bayni, hinangon na to yung kataan. Wasin pardo, biasin magribi pan sinisa, bangaon dapat sumunat kita ng mga sunat tasbiyaw. Minsan dakman makaminsan halap silang kabulan ini. Sunat tasbih. Hanggatus kay imanin, tasbih niya halap sino patrakaat. 300 tunggatus in tasbih niya halap sino patrakaat. Tiap-tiap rakaat, kapituan taglimain, tasbih niya. So, bang kau maubos upat rakaat, nakatasbi kau, makatunggatus. Amin tatasbihan, pagpusaka si Nabi Ibrahim, hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadum kapag istraiban kapag beras niya, amuna inkabtangan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sugpatan si Nabi, wala hawla wala quwata illa billah. Amatin tasbih. Tinasalatut tasbih. Insambayang dito. Nakabalikan ko, insambayang hadum sin Lailatul Qadar, bukod sambayang Lailatul Qadar. Sa sunnat, bangsa pa malimiw din hatunga dum, iningan niya sunnat tahajjud. Bangsa pa wala pa imabot itunga dum, inyat to qiyamul layl. Ada kala tarawih, atau kasunat-sunatan diyan, atau kan sunnat tasbih. Sambahayang tasbih. Naon din ang mga kamaasan tani naghinang atau kan mga kaaliman, depende ato. In magtahajjud, magpi ikaw sing kabayaan mong pila rakaat. Sa inaturan niya, 2 rakaat. Dasin sa parati, amin magtarawih yaon. 2 rakaat sumalam, makagawas pagganapan sa 2 rakaat. Damikian makagawas pagganapan, hika-unong rakaat. Ganapan hika-8 rakaat, tatawakan sampai pa lumabi siya. Sa insalingkat-lingkat mag-ibadat, bukod biya magsobra ba yun? Bag magsobra, on waktu ito, maigin ka akilas mo. O siya ito, magduwal na ko biyan. Sa malingkat, amin biya, o sabi amin, mag-ibadat ko, sumagawa, biya, hadir in pikilan mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin sabo ko nagsasambahayan.
Bukod biya nagdurugal yaon biyan. Ang kanato minsan tiyo-tiyo, at least importante ito, biya masannang. Minsan sa huminang ko mga hanggang to sa rakaat, sabi ko masannang kayo mo. Lialaul ko, nagdurugal na ko biyan. At least bukod na ito sa marayaw. Di na sadya. Naon yan din ang mga parkala ini. Simple in magtahadjud. At hindi si magtarawi yaon. Dua rakaat sumalam ko, gumanap ko. Yan. So pama. Naon sa piyan din kay manam, biya dilan na ito biya mga long tanaganapan. Puwasin salamet to. Aon dito biya magtasbi sila. Pila-pila na sadya. Pagpuwasin salam hatiap-tiap dua rakaat. Aon din ang mga aturan si mga kaaliman na to. Aon mga din kanina nagpituwa. Laong niya ubusin dua rakaat to, tumasbi sila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makahangpo puwasin dua rakaat. Demikian pag ubos man sin puwas, pag salam nila sin upag puwasin 4 rakaat, tumasbi sa makahangpo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Apuas man sinunum rakat, aun din mga ulama. Biat hinangan niya to bialong tanan biak kuad niya ono. Sa inyo to depende kabayaan ta. Depende. Pagpuas sinunum rakat, intas biyan nila amuna in kabtangan bakas iya subu sin Aisyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya Rasulullah. So pamabi kumpirm na kako yon dum Lailatul Qadar indum yaon. Uno lang niya insa lingkat-lingkat biya duwa atau pangayuon ko atau wakabtangan biya hikabtang ko dumet. Na in banda si Nabi Muhammad kan Aisyah kuli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pamungkaw lang niya sin kabtangan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tinamangayo ko kamaapan iban kaampunan pa Tuhan. Sabihin Tuhan, mawaya siya sing kamaapan iban sing kaampunan. Pangayoon mo yato. Sumagawa bukong tupot din dito. At tinapuwas, ima na dito, unahon mo yato. Before ko mangayo sin personal kabayaan mo, pabaran mo, pa mga anak asawa mo, anak apo mo. Hati na, in muna hinangunta, mangayo kita kaampunan pa Tuhan. Basta pa ko mangayo personal. Na hadom yato, in mga kausugan tabi isabihan na bisabi may nang tabi langog yon para biya kumusuging gatsta. In last pangayo nila bang man sila makaganap na mag-asawa. Mga kausugan tabi sa bukon kataan. Bang man sila makaasawa, ikadua atawakan makaasawa tak bago. Sakit tayo sa mga tuwid di na sa makaasawa. Pilat na Ramadan na lumay di sa makaasawa di na. Sa mayta inasawa nila sa habay, mga yu, inlasin doaan niya mga yu, ya Allah, bang mandi na makaasawa yung banang kuyaon. Na siwu-siwu mustajab yaon. Siwu-siwu tiba sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inyang tinibiyan ang tayo kakalap to diba ikalasik sa diba. Tinaon waktu ni bang kita magnasihat. Amo pa ka hindi karoon bang amin dimungog. Mismo magnasihat karoon da. Sa ito manasat na Hati na hindi ito, mangayo ka muna kaampunan. Puwasin ito mangayo ka. Rijiki, bang manin mga anak mo makatalos mag-school. Bang man sila katanya on, may nang natuda minta usali, hikabin mo di hadun niya. May nang ulama, may nang ustad, may nang hafiz. At hindi pangarap mo ito. Pangayo ko pa Tuhan. In karya salisin manusia, biya kato tanyo, bangkaw pangayuan, aun waktu mag-amana kaw, makasumo siya mga sa Jenny, makasumo. Napagayon Tuhan, amahan siya bangkaw di mangayo. Sky's the limit in Allah subhanahu wa ta'ala. Mabaya sa pangayuan sadya. Napangayo kita ni specialisong magbuka atau hawak to magbuka, puwasin magtahadjud, puwasin sambayang 5 waktu. Kapag na mangayo kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. So mabaya kami din niya, aun hambuk hadis, hidihil na mo po sa mga anak apo. Kalong-kalong ta na mahinang niya to biya, mga hinangon no na biya lang ta biya pangadatan. In magtahadjud biya na sinagi ko ito, magpi ikaw sing kabayaan mo. Doon na ka 2 rakaat, 4 rakaat, 1, 8, sampai palumagi. At tawakan 2 rakaat sadya. At importante ito, min ikhlas ka. Amin masannang ka, ubos bang ka magsambayang yaunin
in pikilan mo iwan sin pangatayan mo harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbida ating bayad niya. Iwan sin pikilan mo gimwa na manawan nangatayan biyan. Magbida yato. Magbida siya. Aw nang buk hadis kaya baytahi Abdullah ibn Abbas. In Abdullah ibn Abbas, pangtungod minsan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim sa lagu-lagu, hajaman si Nabi yato. In tanda sin pagkaalim niya, puas man sin kawapat si Nabi siya in nagbaktul, nagsulat sin Quran. Tiagnaan niya din na suratul Fatiha, pasuratul Baqarah, sampai maripalas sin suratul Nas. Hinang niya biya ang tadabi in order din, nagsunod-sunod biya. In Abdullah ibn Abbas. Laung sin Abdullah ibn Abbas, nagbayta in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laung sin Nabi, man salla rak'ataini fi lailatul qadri yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi wal ikhlasi sab'a marrat fa ija sallama fayaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marrah. Laung sin Abdullah ibn Abbas, laung niya bunatod in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Unin nagisin Nabi. At niya imukin ni biya mga laung tana biya mahinang tatto biya laung tana padduman. Isyusulong na in nakasambahayang 2 rakaat hadum sin Lailatul Qadar. Nagkapangadyan na to sin takisa dumet to. Amin 2 rakaat mo hadum sin Lailatul Qadar, labi pa mahal ga tujuh patuhan dain sin nakapagbuno sa ibang sin satru. Amin mga silaban Israel, amin umat na kauna den kato halaw sin hangibubulan. In anak apo sin Nabiullah Yaqub at inadjuriya si Nabiullah Ibrahim, ang mga panubo ni anak apo niya. In silayat to nagbuno hatiranan sin agama Islam, naglagot iban si satru atau kan nagtimbak. In lugay niya kawaluan tag 2 tahun iban 4 bulan, hat sadya inumat si Nabi Muhammad si mambayang 2 rakaat hadum sin Lailatul Qadar, labi payat to malaggo iban mahal ga 7 patuan din sinamin hinang sin Bani Israel amin nagjihad halom sin hangibubulan. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Hisisu din na umat ko in nakasambahayang sa 2 rakaat. 2 rakaat. Bukun 8 rakaat atau kawan rakaat bukun. Hadum sin Lailatul Qadar. Wa fi kulli rakaatin bi Fatihatil Kitabi wal Ikhlasi sab'ina marrah. Sa sab'a marrat. Hatiap-tiap rakaat mamassa sa suratul Fatiha. In ayatnya makapitu suratul Ikhlas. Makapitu pagbalik-balikan in ayatnya kul huwallahu ahad. How po ayat yaon? Bukun siya makaminsanda, bukun makaro. Sa in requirements makapitu. Pag ubusin rakatag na timindog sa parakat ikadua, sibo rin sa bato. Ubus man siya mamasa simpatiha, in ayat niya kul huwallahu ahad, makapitu rin isa. Paija sallama, ubus man sa simalam, hadwa rakaat ito, di ba? Ubus man sa simalam, payakulu astagfirullah wa atubu ilay. Astagfirullah lajim wa atubu ilay. Sab'ina marra. Ubus man sa simalam, hadwa rakaat ito, ampa siya nag-istighfar, makakapituan. Very simple. Kapituan. In ayat kul huwallahu ahad, agun balik sing kaanakan tanukatan. Makapitu siya, tiap-tiap ang karakaat. So, halaw sinduang karakaat, mabasa niya in suratul Ikhlas, atau in ayat kul huwallahu ahad, makahangpo, tag-upat. Uwos man sa sumalam, di na siya atau di na siya mag-meeting biyan. Mag-istighfar siya makakapituan. Astagfirullah wa atubu ilay. Atau Astagfirullahaladzim wa atubu ilay. Shortcut na sadya. Panglubutangon mo. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilay. Ada kalabaan pa ka. Short sadya. Astagfirullah wa atubu ilay. At walang mo. Astagfirullahaladzim wa atubu ilay.
sab'ina marra, makakapituan na ito, tungtungan ito. Bang so pa mawirun biya tasbih ni pag-itungan, bisa na ito biya, kakamo ballpen ni ban katas, gadlian ni ban. Biya Roman number yun. In baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in pahala din ni baita, in pahala niya. Baita, di pahadun niya baita sin Nabi Muhammad. Pala yaqumu min makamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li abawayhi. Ubos man siya to si mambayang 2 rakaat. Haayat niya makakapitu, kul huwallahu ahad. Ubos man siya si malam, ampas siya nag-istighfar nakakapituan. Law sin Nabi, hadi pa siya makatindog, dahil namin pagsambayangan, hadi pa siya makaig, dahil namin pagsambayangan neto. Ampunun na sin Allah subhanahu wa ta'ala indusa niya, iban dusa hiina na iban ni ama niya. On the spot ito. Hadi pa siya makaig, dahil hatampat bakas pagsambayangan neto, di pa siya makapanaw, ampunun magtuisin Allah subhanahu wa ta'ala, in pardusahan niya, iban dusa sin ina na iban sin ama niya. Pagpuas din dito, wayab asallahu ta'ala malaikatan ilal jinan. Uwas man ampunun sintuhan, nung malaikat saksi inyo, indo sa hikwan ini, ampunun ko. Agad pa indo sa hina na iban ni ama niya. Pagpuas din dito, long sintuhan ng mga malaikat, kato ka mo pasurga. Kato ka mo pasurga, long na. Unin hilang si mga malaikat dito surga ito. Amin da akan sintuhan. Ini kaisa dito yagrisuna lahul asjara. Wayabnunal kusura wayazrunal anhara. Law na hilang inyo bay. Inbay dito bukan ba simbay di kato. Palasyo. Inbay dito. Atin labi din ha mansyon niya on. Hinangin niyo ipon ko yaon, amin nakasambahayang yung 2 rakaat yaon, astana dito halam si suruga. Wayagrisunal asjara. Uwas man hinangan niyo si astana, ampan niyo butangi parhianum. Iban bungang kahoy niya, iban kakahoy-kahuyan niya, iban sing jambangan niya. Hinangin niyo. Sab inbay, misamin lingkat niya, bang biya mansion niya on, subay yan aun kuwan niya. Atawa palas yan. Subay siya aun, kompleto kakitaan mo. Bukon biya, bay sa jagalus putusan na ba sinang kuwan, ano ba yun eh? Amin ding-dingan sin hollow block, hindi na kakitaan. In palas, inastana, aun siya, puwas man simbay, aun jambangan niya. Wayazrunal anhara. Uwas lang niya, aun man, uwas man imbay, inastana niya, ampan yung tanuman buwang kahoy, iban silong tanajambangan niya katan, amin hikalingkat kaniya. Wayazrunal anhara. Ampan yung hinangi sila, amin sapa imaanod hababa niya. Bukod swimming pool. In swimming pool maglano pa ka. Aun waktu kalumian sa biyan, bang mayroon biya kwan na yan, biya filter niya, kalumian na ito. Sa hininangon dito, amin sapa nag-aanod. Hasaw simpalas niya, aun sapa nag-aanod, in sapa alam sin suruga na 14 da. Sapa din na tubig, nakalando intakbang niya, iban lihaw niya. Sapa din hagatas, sapa din haalak, iban sapa din hatunog. May grip siya. Inyat to di siya magkapinda, malisin biya. Sab nag-aanod siya, nahinangin nilong niya. In malingkat tiha ini, wala yakhruju minad dunya hatta yara jalika kulla. Hawak man sesung na mapatay, amin hadi pa hikaig si malaikat inyawa na din habaran niya. Ipakita yato kanekatan. Sa pamahi lang nahi Abdullah kita amin tungbas sin pagtahajjud mahadum sin Lailatul Qadar 2 rakaat. Pag umus nag-ayat kau makapito, kul huwallahu ahad, tiap-tiap rakaat. Umus man ko si malam, ampakaw nag-istighfar na kapituan, ayaw na kita imbay mo. Ipakita ito. Kaniya. Minsan sa pama siya halom biya sakit, alaw sinduk ka, awak to mi siya naga sa karatil mo, amot yung mahinang anesthesia. Sabi siya ko di makuyag kakitaan mo intiyataga magawang susuruga.
Amuyatin janji si Nabi Muhammad. Wala yakhruju minad dunya hatta yara jalika kullah. Hadi pa siya long niya, hawak to sin kamatay niya, muna amin igan inyawa na si malakal maut, hipakita ito ka na sintuan. Very simple ito hinangon. Sumambayang kau hadum Lailatul Qadar in syarat niya. Bang bukun dum Lailatul Qadar di ito maka min reward ito di. Sa subay sa hadum Lailatul Qadar. Uwasin sambayang 2 rakaat dah. Sa subay in ayat niya maka 7. Kul huwallahu ahad tiap-tiap rakaat. Amotin syarat niya. In hikadua syarat, subay siya mag-istighfar maka kapituan. Di na siya lumingkod siya mag-istighfar siya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nganapan na nabi. Amotin syarat niya. Maka wa mo in sa lagu-lagu reward ato, hawak tu haupo. Amoy timpiag hindo si Nabi. Hati niya, banglong niya dum Lailatul Qadar, sumambayang kamu 2 rakaat, bangaon dapat in ayat niyo, Kul huwallahu ahad maka 7. Harakaat panagnaan iba sin rakaat, ikadua. Uwaspan kamu sumalam ay na kamu miksa, mag-istighfar kamu. Istighfar. Na ipag hinanguntay ni mo kung biyat to. Hinang kita 8 rakaat at lumabi pa. Na bang biyali na tihinangun mo. So pa man huminang ka 8 rakaat, advice sa dyan niya, ang mga kaanakan. Bang so pa makabiyaksan mo 8 rakaat, hinangun mo ito ha-ending. Hahi ka 8 rakaat. At magpikom siya na panagnan 2 rakaat, atawa ay karuwayat to ba ni katoy kaup. Atawa kan hinangon ni na-ending niya. Panagnaan na to 2 rakaat, uno na ba ayat kabaksan mo, memorize mo siya. Nanjalnahu qul huwallahu ahad, uno na biyan. Dito man ko hay ka 7 rakaat sampai ka 8, amin ha-ending ito. Sa to. Naluma ka na to. Very simple, memorize ko. Qul huwallahu ahad maka 7. Tagna rakaat, ikadua rakaat maka 7 rin. Ubos man sumalam ayo kumig, mag-istighfar ko maka kapito. Very simple hinang. Ini ni hambuk din ang mga kiyabayta si Nabi Muhammad. Pag hinangon niya, ibad paghindo niya. Intanda nin hadis si Mampay sa Pemarikato Tanagyaon. Riwayat din kan Abdul ibn Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal man salla fi lailatul qadri rak'ataini wa yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitabi wal Ikhlasi 7 marrat fa ija sallama fa yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrat fala yaqumu min makamihi hatta yagfirullahu lahu wa li abaway. Pag ubos na lang na sumalam yato, ubos na sumalam. Pa siya, hadi pa siya makai, den hamin tampat pagsambayangan niya, yampun sintuhan mugtuy, indusan niya, iban dusa hina na ibanama niya. Naran niya pa yung maas niya. Pag ubos ito, ampay intuhan magda ka malaikat, hinangin it palas sa suruga. Astana. Busbutangan niyo bungang kahoy, ginisan bungang kahoy, ibang jambangan. Ibang sumping-sumping biyan. Kita mo na itong biyan din kat si mga bahay, si mga rayaan niya. Pag-uwos, bang aun na jambangan niya, aun na bungang kahoy niya, aun na sagbot niya, ang pahinangin niyo suba, nag-aanod hababa niya. Suba din ha tubig, suba din ha gatas, suba din ha tunub, ibang suba din ha alak. Pagubos law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yakhruju minad dunya hatta yara jalika kullah. Hawak man siya mapatay, muna hadi pa igun si malaikat nyawa na din habaran na ipakita ito kanya. Hangkaray. Biasin sa parati sa tilayat yaw. Ayari, Abdullah, Ahmad, Jahid, Ayari. Janji sintuhan kay mo, bagas kaya bayta, kaya janji si Nabi Muhammad, bangkaw nakasambahyang 2 rakaat tahajud hadum sin Lailatul Qadar in ayat mo hapanag ng rakaat kul huwallahu ahad maka 7
Demikian hai kedua rakaat kul huwallahu ahad makapito. Ubos man ko si malam, wala ko minig na nag-istighfar ko nakakapituan ayari. Kakita kay Rasulullah. Amunat hikaku iban hikaku yang si pangatayan si umat Islam. Bihat to mga tuan, ini ni long tanah hikakanap yato ha mga kaanakan. Bang sa upama ka mo nagtatahajjud, 8 rakaat kabiyaksan biya simpag hinanguntan niyo. Hinangun niyo na halas yato. Amin hikapito rakaat pahikawalo mo natin ayat niyo. Atawa sa upama lang tumalaul ka mo, minsan na po yato sa 2 rakaat yato. Inayat mo kul Allah. At least boundary na ko. Boundary na ko. Insyaallah magdapat-dapat ka mo sin amuin tungbas atawa pahala. Hindi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtuman niyo in kadihilan sinyatto amura in ummat sin Nabi Muhammad. In katan ka ummat-ummatan iban sin Nabi nila wala yatto kadihil kanila way. Mura-mura na mo yatto in pangadyan hidihil na mo hama anak kapuna mo. Amin di mo rungog di hatiranan nini labi-labi na in panubog Jakaria yan sila nakanat akatilinggal sin dunya ando yan kamu nagdurungog hinangon nini pakaian sa kahaba dum Lailatul Qadar saluway na tubuhi hinangon na to pakaian maliso na kaw amin mo 2 rakaat ting kakausan ko bangaon dapat biatin hinangon niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala intuhan bang dimanji si Nabi Muhammad ingkatan bunal bang tao biya kato imjumanji ada kaladi patu mabunal wa ba'd wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.